বিরতির পর স্বাগত। কাল বৈশাখীর তাণ্ডবে অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী। গতকাল মধ্যরাতের কাল বৈশাখী তাণ্ডব, তৎসঙ্গে আজ সকালের কাল বৈশাখী তাণ্ডব ঝোড়ো বৃষ্টির ফলে একাধিক জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই খবর, করবুক মহকুমা অন্তর্গত করবুক ব্লকের অধীন বৈরাগী দোকানে আজ সকাল প্রায় আনুমানিক 8টা নাগাদ কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে বৈরাগী দোকান এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়। গাছ ভেঙে পড়ে, বিদ্যুতের তার সহ ইলেকট্রনিক পোস্ট ভেঙে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে যদনবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা বৈদ্যুতিক তার মেরামত সহ বিভিন্ন কাজে ইতিমধ্যেই লেগে পড়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র করবুক মহকুমা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। সকাল থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, মেরামতের কাজে হাত লাগাচ্ছে। যদিও রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলে এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা কি বলছেন শোনাবো। চিনি অজাগো বৈরাগী দোকান বাজার অজাগো কারেন্ট খুঁটি প্রায় 6টা তো ড্যামেজ, 2টা আংকে বাইখা, 4টাকে পুরা বেন তে ওয়াতি নবার অতর ফাইমানি বাগै পুরা তারफ सय थांबायखा हाइनि बागै जों चिनि डिपार्टमेन्ट जतनबारिनि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट चिनि एसडिउ सार फाइजाक चिनि गरम गोनां चिनि सार सचिन देबबर्मा bo faika bo visit khapaika जों सारमानि लगे लगेनो bo फाइ सपाइका एसिनि मैनेजर बतंगो जागो रनो मालाकार बेलायनो बरक एक्टिविटीज काहाम जों नुगै दंगो जे बरनि सामुं एकदम पारफेक्ट एनी टाइम जों नुगो जे जागा जों सारकांके बर आ जागानो सगियो इंगे तिनि खुद चिनि बैरागी बाजार करबुक साब डिविजन आन्डार चिनि मेन ओ जागोनो कारेन्ट खुटी 2टा बाय थांका गे तार रंबो चजाक नायखा गे जों साका जे बुफांबो 2टा बायजाक दंगो गे जों बरंनो रिक्वेस्ट खालायखा जोंनो खोनानि बिसिंगो जाहाथे जोंनो इमिडिएटली जोंनो कारेन्ट खुटी रोनानि ओंथों 6टा गे तार सुंगि रोनानि ओंथों कारण टे कायसा ओ जागा मिक्स खायनानि आं किसा मुसुक मानिके खोनासिनो सिएमबो फायनानि दं जोंनि करबुक साब डिविजनाव जाहाथे हामिया मेसेज थांयानि बागै आं बरनो रिक्वेस्ट खालायखा जाहाथे अमो इमिडिएटली ना ओंथों हामबाय सुमान बागै बालाय हामबाय तांतो वातै बो शुरुआत खा गे यां एमने तो बरेगी दुकानो तो जों पुइलानो नायगेराखा अबनो स्कां जों खायानो ताई अन्न साइतो तेब दंखो जेमन दमदि नतुन बाजार तीर्थमुख आयां दुर्गाराम फिडार आयं रको कबंगमान दंखो खबर माबाय सुगियाखो हाइफेन अमस कां खबर मानोबा जों अबनो नर्सकां रमनाय आं चेष्टा खायनाय जे खानानि बिसिङनो सीएम प्रोग्रामनि सिगांनि बिसिङनो अबनो पावार साप्लाइनो स्टेबल नारगोन बागै हामबाय। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন জায়গায় বৃহৎ আকৃতির গাছ ভেঙে পড়েছে, আবার কোথাও কাঁচা ঘর ভেঙে পড়েছে। এই সমস্ত খবর কিন্তু আজ সকাল থেকেই উঠে আসছে। যেহেতু চৈত্র মাস চলছে, তাই চৈত্র মাসেও রাজ্যে কাল বৈশাখীর তাণ্ডব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নাজেহাল রাজ্যবাসী। ঠিক করবুক মহকুমায় একই পরিস্থিতি। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।